Hello guys, welcome to my vlog. Welcome to YouTube channel guys. May isi-share na naman ko sa inyo guys. Kahit konti guys, sana makatulong naman sa inyo guys kahit konti. Kahit pa paano guys. May i-share naman tayo. May mga follower ko guys. Mga viewer. Mga subscriber guys. Sige guys, update ko naman kayo guys. Yan guys, ang kasamaan ko guys. Yan guys si Jerry. Jerry yan guys. Shoutout nga pala guys sa kapatid niyang si Joel Ortega. Shout sa kanyang reels. Sana guys, supportahan natin. Kanyang reels guys. Yan guys. Maka kunti na lang kapag tatapos na itong inaasintadahan namin guys. Yan o. Inaasintadahan ng kasamaan ko guys. Yan o. Yung kasamaan ko. Yan pala guys. Nag-aasintada yung kasamaan ko sa trabaho. Yan si Rudy. Rudy. Shout out kay Rudy. Yan guys, masipag yan guys, masipag yan ang kasamaan ko na yan. Yan o, all around yan guys, all around labor and skill yan guys. Yan, pakikita ko sa inyo yung yan ang nasintadahan niya maghapon. Yan o. Itagal ko na yan sa samaan guys sa pag dito. Yan guys, kunti na lang. Kuwan na lang yan guys. Ang kuwan namin isang hollow block kalahati na lang. Madali nang matapos yung asintadahan. Bali dito sa harap di na muna to guys. Di na muna to asintadahan dito sa harap. Yun lang muna. Kasi open lang dito. Open na. Yan. Kaputulin ko lang kabulyang muna guys. Dito. Pang horizontal. Magre-horizontal na. Yan. Tadi sa metros, tadi oh. Metros. Oh. Pero papuputol kong bakal. Gagawin horizontal. Bali bukas mag-bibim na kami. Bibim na kami bukas. Sa kabila guys, may naggagawa doon. Pagka shoutout nga pala kay Alex Padregon sa kanyang reels. Sana guys, supportan natin guys. So, putol ko ng bakal. Mga horizontal. Yan nga pala guys.
Bali, itong hollow blocks nga pala guys, kwanto. Nagtong 14 na patong. 14 yan guys, kung sa baba. 14 na patong yan hollow blocks. Kasi may dalawang sa ilalim. Dalawa yan guys, sa ilalim. Dalawang patong na. Dalawang hollow block yung nasa ilalim. Dalawa. Bali, ito guys. Halimbawa, paano ba mag-estimate ng hollow block? Yan guys. Binderon mo. Bali guys. Bibilangin nyo lang guys. Bilangin nyo. Kaso tubo. Bilangin nyo lang. Bali yung pataas niya guys. Kuan yan. Pun dito sa bali dyan guys. Sa ilalim dalawa. Bilangin nyo. Hanggang sa taas guys. Kuan yan. 14 na patong ng hollow blocks. Dito guys. Siyam yan. Siyam na hollow blocks yan guys. Isa, dalawa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam yan guys. Siyam. Paganyan guys. Siyam. Dito na paganyan naman guys. Pababa 14. Paano ba ang pag-estimate dyan guys? Kuan lang. I-times lang. Yung 14 times 9. Ganun lang guys. Pag-estimate ng hollow block. I-times lang. Kung sa ilalim hanggang sa taas. Saka yung pa-horizontal, siyam. Yung pa-vertical naman guys, 14. Times lang natin yan. 14 times 9. 126 guys. 126. 9 times 14. 126. Bali dito pala guys, pundon. Isa, dalawa, 3. Kuan yan guys, binilang ko na yan kanina guys. 21 yan, paikot. Doon paikot. Yan, 21. Pala yung patas niya guys, 14. 21 times 14. 294. Yan lang guys, madali lang mag-estimate yan. Madali lang mag-estimate ng hollow blocks. Ganun lang guys, pag-estimate yan. Para kuan man, konti lang yan guys. Sige guys. Sana guys nakatulong kahit konti guys. Sige, like na rin. Subscribe sa aking YouTube. Sige guys, bye.